Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sini toma-toma malabiku sulasur malabiku kemana hadir. Majapun nala bani ular ramalan tamasi manginalao tamak paramisi winake nasalai kiriga wangka tamak katudanga rilalenna yewe onrong yewe seakan-akan angka kinapa teri-teri ular ramalange. Rigo angkana ketika datang Ramadan kita sambut dengan ucapan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai engkau bulan Ramadan, selamat datang wahai engkau bulan yang penuh dengan rahmat, selamat datang wahai engkau bulan yang penuh dengan ampunan. Gangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita harus berucap selamat tinggal wahai bulan Ramadan. Mangoloi ramalange riolono fong Allah Subhanahu wa taala
Nati isinin na apalan na pagkasiyat tak selama 1 bulan lamanya. Hadirin yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para saat ta'i di umma sallang ngeri lalan na iyewe onrong ngewe malah tarasakan udani tak lauri taun laota utamana tau ya malimbangi tasi mulai toto yang kai pura dapat tentue fong Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tania bawa tau laota simata tangerang simata tasenge. Bahkan leturi tau mateta engkai si mata tangerang engkai si mata tasenga pada padanna sedia ambo sedia indo nangerangi kasih wija-wijanna sedia anak nangerangi dua itu pajajianna. Seorang laki-laki merindukan istri tercintanya yang sudah lebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Makunir ramalangi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Wadid jaji bulan Ramadan akan kembali pada tahun depan. Akan tetapi dek gaga jaminan oleh ridi rupa tawe makadang kamu pak kiga nawereng umur malampe pong Allah Ta'ala untuk siruntu si bawa bulan Ramadan yang akan datang. Nasabah siaga ni egana keluarga tak siaga ni egana sompul lolota wadid jaji pada bulan Ramadan yang lalu engkau mau pakai situ dangang, engkau mau pakai sifat bicawa, engkau mau pakai si raga-raga. Akan tetapi pada kesempatan ini dek ni gaga nasabaril lisu niripang masena pong Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya upek paha nani ala banget paha nalolongan atanna pong Allah Subhanahu wa taala yang kai pakai guna watunna selama bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya menuntut dan melaksanakan amal ibadah sebaik-baiknya. Nasabah ia kena rekod tamai ular ramalange tak buka ibabanna langie na inapana puadai pung Allah Ta'ala laurisinin na atanna may yuhibbuna fanuhibbu nigi-nigi tau poji kau poji toi wa may yatlubuna fanatlubuh nigi-nigi atakku sapaka millau doa rialeku musti ukabulkan isininna parillau doangenna wa may yastaghfiruna fanaghfir lahu bi hurmati Ramadan. Nah nigi atakku millau adam pelau rialeku majapunna wadam pengisinina dosa-dosana nasabah kemuliaan bulan suci Ramadan. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Namun hadirin sini toma-toma lebiku rogi paha atanna pong Allah Subhanahu wa taala iwereng umur malam peripuange akan tetapi dek napakke gune wetunna si bawa madeceng untuk makasiwi yang rilalenna ulur ramalange nasaba napuadai malaikat Jibril resesena Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, man adraka Ramadan fala yaghfir lahu fab'adahu Allah. Muhammad, nigi atamu iwereng umur malampe siruntu si bawa ulur ramalang akan tetapi dek nariat dampeng sinin na dosa-dosana kena podo mabelai pole di pammasena fung Allah Subhanahu wa taala. Nareku mabele pammasena fung Allah taala pole ridi hadirin yang dirahmati oleh Allah majapunna runtu kipacallang relebona iewelino lebih-lebih pamatri sorimon rinna fung Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang berbeda pada bulan Ramadan kali ini. Nasaba angka sitilasan apa turu fong Allah Subhanahu wa taala. La sama pakka tahu-tahu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bahkan
bahkan bukan hanya ditakuti di Indonesia, bahkan ditakuti di seluruh dunia. Dan karena apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, tatutui masjidna fangallahu subhanahu wa ta'ala ipalanya isampajad Jumae, bahkan Masjidil Haram pun ditutup, Masjid Nabawi pun ditutup, tidak ada kegiatan umrah ataupun haji tahun ini ya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ajak tasarah kangi koronai, ajak tasalah kangi koronai narekota tutui masjid angeraki toba kilau nufung Allah subhanahu wa ta'ala wadi jajiri wattunna de bigada iye koronai mangobi fung Allah subhanahu wa ta'ala we kalimar ilalanna sisso siwanniye hayya ala salah hayya ala falah atakku pada lau kumai masiji masumpajang atakku pada lau kumai masiji mupakala seakan-akan Allah berkata kepada kita atakku yeromegai masalana lau kumai rimasiji uselesaikan ni masalamu yeromegai indran lau kumai rimasiji wajah isinin na indramu Iyero angkai lasanna lauku masih saya sembuhkan penyakit. Tapi apa yang kita lakukan hadirin? Sini toma-toma labikum kay manu hadir. Aga ibaliang ifong Allah Ta'ala. Justru makadaki jolo sibuka. Jolo mekamu pajamaku. Jolo angkamu parigalunge. Jolo angkamu paridarae, jolo maliwasam mopa, jolo matinromupa. Ajak tasalah kangi koronai, nareko ipalanya toy sempajad Jumae. Mari ngeraki, mungkin selama ini lauki majuma, tapi ia patatama masih nareko purai tawe makatobah. Aja tasalah kang koronai wadi jajil lauki majuma tapi matin romi tajama de tangkalinge lisetna katokbai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aja tasalah kang koronai nareko tatutui Masjidil Haram, tatutui Masjid Nabawi. De nagagaria sengi umrah, de nagagaria sengi haji. Bisa jadi selama ini mereka tahu menre haji, mereka tahu menre Mekah. Tania karena pangobi nafong Allah subhanahu wa ta'ala nakatai menre tanah Mekah. Maelo miria sengi haji narekolawi botingnya rega barugai. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ari ngeraki aja tasalah kangi koronai nareko siruntuk kepada tarupa tahu de na taule majam-majam hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nasabah wadi jaji selama ini majam ili mata akan tetapi atita angka mopi si mata si bombe-bombe. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya rilalanna iyewe as-soewe onronna nayi di atan nafong Allah subhanahu wa ta'ala untuk patabollo-bollo iwe matatta sesekeng yale egana dosa-dosa taidi rupa tawil laurifong Allah subhanahu wa ta'ala polai ramalange millau toba killau rifong Allah ta'ala tapi labai ramalange madosa siki engkai pole ramalange millau toba siki labai ramalange millau dosa siki hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi irupung Allah subhanahu wa ta'ala matan repapo jillau riatannya namo peko giegana dosa-dosa tai di atai bahkan nareko angka tahu siratu tang umuruna de gagalisa na umuruna sangadina dosa mi bawang
Lalu kemudian pada hari ini nakai dua limanna napata bollo wa matanna millau toba Allah subhanahu wa ta'ala majapunna riadam pengisininna dosa-dosana mapacingi poleria senge dosa-dosa bahkan benenge angka tahu na penoi lino nania langie de gaga penoi lino sangadinna dosa-dosana mi bawang. Lalu kemudian dia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon ampun. Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan seluruh dosa-dosana. Si buega na dosata lebih maega di adam pengenna pong Allah ta'ala. Si raja-rajana atas salata lebih maraja pipa pujinna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Lauri atanda. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil insyaallah ulur ramalan nahapus ni dosa-dosa dosa-dosa yang berhubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dosa-dosa yang berhubungan kepada sesama manusia de patunadam pengakifung Allah ta'ala sangadinna angka saling memaafkan antara satu dengan yang lain. De nawad dikisi pandang enteng si peti-peti hati sadari aleta maka da pole mana kirisita tiewai nama tuna enrengel lisuki matu manca jibak ke makabon nama riawa makoto baropai menghadirin yang dirahmati oleh Allah. Padahal lau ni mai tasuma jamak-jamak, padahal lau ni mai saling memaafkan antara satu dengan yang lain, terutama dosa-dosa tak idi anak ilau riduai tu pajajian iya ni watunai pata bollo matata angerang-ngerangi maka agar dosa-dosa tak idi anak ilau riduai tu pajajian maiga anak-anak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu temillau tahbi riolo dua tu denganna tu pajajian na gerak-gerak indo ambona bahkan ada anak yang tega membunuh kedua orang tuanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Tangerang ni hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Papojinna pong Allah Ta'ala tagatung ri papojinna dua itu pajajiam enrenne abacingan na pong Allah Ta'ala tagatutoy ri abacingan dua itu pajajiam nani gini kita madorakal laur dua itu pajajian na agi na leja iya marutung agi na kateni iya marunrung namoni sapa deceng nabuka ibabanna linoe babanna langi sapa deceng deto naruntu deceng nasaba adorakangal laur dua itu pajajian. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil angaramana tasadari aleta taranungkangi tapi kiri-kiri makada engka sewa wetu matu mailomu pakai si tudangan mailomu pakai si bicara si bawa dua itu pajajiatta akan tetap di nagaga wetu nasaba dua kemungkinan tarekotan nia idi salai alena salai hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan pada launing mai di hari yang fitri ini mila toba kilauri pung Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah nasabah ada cengen na ulur ramalang nadam pengening pung Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa di samping kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain nasabah na puade buange duribat alaihimuz dhillatu aina ma sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas majapunna keji ki monro musti na challa pung Allah subhanahu wa ta'ala sangadinna duan rupa tau de na challa ponge niga yaro tau yang kai madecing hubunganna lauri pung Allah subhanahu wa ta'ala enrengi madecetoi hubunganna lauri padanna ripancaji nule makone rokapang pala turki mamagi-magi mapa kai lori manang
terutama lawyalaikum. Sebenarnya masih banyak yang harus kita sampaikan, akan tetapi kita dibatasi oleh waktu. Sebenarnya hanya sampai 15 menit, saya korupsi 4 menit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.